1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampiya si Salam, gampiagan daw. Today is the day that the Lord has created. Let's celebrate for the goodness of God. Tinutubo-tubuan ta. Welcome to this new year of our ministry, of our endeavor. Ridi hatubo-tubuan ta, ridi wata. To God be the glory. Hagona ministry hiniri gampiaguhitan rin ranyo every 6:30 rin si Salam ris hapato rin Lac DXS your community radio Zamboanga City. Host nyo rin yung si Kuya Eldrin, still going on, and to God be the glory. Hagona survive it the whole year. We did not only survive but we continue to thrive because so diwata na may gulot rin din ta daan inta lagahay. May gagunot yan din ta, pingumpianan ng inta. So, dalyag o po, dalaman ho rin ganat, diwata rin din nyo. Thank you because kinhamura gihapon da amo ho walang ng ministry tayo ni pamakinag. Shout out to Lonan nga subanan pamakinag and hamumanan daw. Ala, and hamubitang diwata alam mga golek yung galawok yung nandaw. Diwata na pangumpiya rin din nyo Lonan. Dahag itong ministry areas tahito na pamakinag rin din tangas huwanan di ora malugat ma-shout out rin din nyo. So shout out alin din nyo ragi hapon Lonan and hamumanan daw alan man golek nyo mga gataod lupuyan, mga suwanan lupuyan pamakinag rin din ta suwanan di Pagadian, di Polog, Siokon, Siraway, Sibuko, Malayal, dini Kabasalan dito Buog, marapat sa frequency tari East Zamboanga City. Basta marapat yung frequency tari DXS Community Radio. You can also look mga pwede amura gapon mga Facebook account nyo. Type nyo like DXAS your community radio Zamboanga City, DXAS 1116. Nagpanangaw nyo rito ihalaso na gampiaguhitan rin nyo guanta ito segment na para rin nga suwanan. So praise the Lord haguna we continue on moving our ministry. So shout out with Lonan mga area of ministries, the
Talisayan, dini Shanty Town, dini Tumaga, dini Licodo, rito Labuan, dito Buntod Dilatap. Shout out sa nga suwanan pa makinag rin din ta, rini Ayala, dun roma din ta pa makinag dini Sinulog, Pitogo, yan na ilahin subanan. Some of them mahasabot, and they are praying for us. They're praying for this ministry. Indeed, to God be the glory. Idlaw ng mga prayers nyo rin hindi nami lalyagan ito makinag. So, praise the Lord. As we continue on, the same segment, makinagita ko nagbabat, music brahit ako na siba alam ito mahalapit tara matintuluan din igbabat. Music brahit ako na. Isang makasalanang katulad ko ang humingi ng pabor sa'yo, Hesu Kristo. Bago ang pananaw, maging ang damdamin ko, nagliwanag ang isip at ang aking mundo'y nagbago. Pag-ibig mo sa puso ko ay parang batis, tahimik na tumitubo pagkat wala ng galit. Minsan pang pinatunayan ng Amang nasa langit na walang imposible. Sino ka man at ano pa man ang iyong pinagmulan. Kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Kapayapaan ang nagbibigay sigla sa aking katawan. Kapayapaan ang naghahari sa aking tahanan. Oh, tunay na ikaw, Jesus, ang aking kapayapaan. Oh, sa buhay ko ngayon ay wala nang ibang sasambahin. Mapalad ako pagkat ako'y pinili mo. Kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Kapayapaan ang nagbibigay sigla sa aking katawan. Kapayapaan ang naghahari sa aking tahanan. Oh, tunay na ikaw, Jesus, ang aking. Tunay na ikaw, Jesus, ang aking. Tunay na ikaw, Jesus, ang aking. Kapayapaan. Lumpia guhitan liranyo. Sige, may pulita na. Praise the Lord. Pagkinagantag buwat ito.
Dinita chapter 37 tubusan talak kini somehow no chapters na lang 3 chapters na lang kini matubos ta na i-segment ta i-series ta the Book of Exodus. Chapter 37 suhugbal tugbol no samaya. Dahag binal ni Bezalel sugbol no samaya gayo akasya. Sudlayatan 45 banay tindo. Sugbaklangan 27 banay tindo. Suhatasan 27 banayan tindo. Linihupanan palhapay tindo bulawan to jalam boto liunan. Muha linilihuanan bulawan to nga gisaran. Migbalhanin patbok piliho tinunag bulawan dahos pilepahan to patbok gisuran. Darwa buk piliho bulawan rin batok giliran. Migbalhanin nga balintangan nga gayo akasya buli ni huponan balahapay bulawan. Mua pingesuhanan so nga balintangan to nga piliho bulawan di gilid no bul dari mawalanting sugbol. Migbalhanin tahapan tiddo bulawan so giningalanan tanda lasam. 40 buli magbanay tiddo idlayatan. 27 banay tindo igbaklangan. Dahag migbalhanin 2 cherubim pinsensal bulawan bubitang dito batok gipusan no tahap no bol. So ginginlangan tanda lasam. Sususalabok cherub bitangan to batok gipusan no tahap no bol so ginginlangan tanda lasam. So nga gapak no cherubim pigbahad manin bedlayang pitilungan no nga gapak lan so tahap no bol so ginginlangan tanda lasam. Bo pithapayan ng bangangilan so nga mulo lan pithuwang dito tahap. Verse 10, migbalhanin lamisaan gayo akasya. 30 bunam banay tindo didlayatan 10 buwalo banay tindo igbaklangan. 27 banay tindo ihatasan. Linihupanan hini palahapay tiddo bulawan bo pinilihuanan bulawan so nga mga giseran. Migbalhanin gampa 3 banay tindo laphangan bo pilibutan bulawan so nga gisaran. Dag migbalhanin patbok piliho tinunag bulawan para rinibo tinambaran hini dito patbok sungot di nga gisod no lamisaan. Mirahat to gampaan so nga piliho bulawan dari mi sesuhan to nga balintingan so balintingan so lamisaan. Migbalhanin nga balintingan gayo akasya muha linihupanan hini balahapay bulawan dari mobilanting suglamisaan binalan so nga bitang para to lamisaan ganat itidto bulawan nga pinggan nga luwag nga bandi bungad larya dari gamitan rin tulang paginuman. 17, migbalhanin butangan palitaan tiddo bulawan sinsalan hini pihunay ron so ginturanan so nga panganan so manin nga mhiha palas larya so bitangan sambuan so nga buhoon muha so nga manin
bulahan dahag so bitangan palitaan subay dun ganambok panganan tatulubok digbatok giliran so sa salabok to nga ganambok panganan dun tatulubok manin pagbalbulak palas almon didlawas no butangan palitaan dun patbok manin bulak ganda pa pagbambal di silong no halon pishong hahaan so ganambok nga panganan sumala to ganam nga panganan ron so bitangan palitaan so nga manin ganda pa pagbambal bulak buso nga panganan pihunay sansalay ganat ditiddo bulawan binalan so pitubok palitaanan nga pinsohopanan so nga pinsaloron para to nga sambuan lunghan tiddo bulawan 35 kilo tiddo bulawan ginamitan para di hagbalan to butangan ng palitaan muha to halon bitang gamitan ron 25 migbalhanin pagtulangan tutungan kamanyan gayo akasya kalasagi hini 10 buwalo banay tiddo idlayatan bo baklangan bo 30 bunam banay tiddo hatasan so nga sungagan bitang dito pasingutanan pihunay didlawas no binal pedulangan linihupanan palahapay tiddo bulawan so di babawan so nga tendingan busa nga sungag-sungagan di pingsungatanan bo pinlihuhanan bulawan so nga giliran migbalhanin dua buk palihuho bulawan bitangan to di baba no liniluhan bulawan dito dua timbang giliran no pedulangan dari isuhan to belintangan binalan so nga belintingan ganat tigayo akasya bulinihupanan hini palahapay bulawan binalan so mashanggay dlana pangalab busog kamat mamut handang tiddo kamanyan maanto to hugbal to panday migbal kalamot. The Lord bless the reading upon the word of God. 37 imiwat kita chapter 37. Praise the Lord. Mananginingi itag diwata namirid langit burid lupa and then ngalan ng si Jesus Christ. Pasampala mi rin din ni a Lord. Tintulo ay mo yami. Ya a Lord matintulo rin din namin ya ay matidto teacher. Handay teacher. Ang matintulo rin namin Lord di libro mo hinidar God, di sulat mo bigay mo rin din namin. Bagay mo yami Lord, tintuluan mo. In Holy Spirit, I entrust everything to you. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. So, chapter 37 hini, it is divided into 4 segments. Hago na hinan hini detailed hagbalde nga guan. The 4 segments goes like this. Ito from chapter 1 to chapter 37 verse 1 to verse 10 verse 9 guan hini suhogbal nugbul sa hamaya dahag verse 10 to 16 suhogbal to lamisaan tapos 17 to 24 suhogbal to batangan palitaan dahag 25 to 29 hini suhogbal to pedulangan kamanyan. So detailed ihagbagay rin diwata no hugbal bigan din ni Moses, pero imigbal dun hini si Bezalel ito pi-ordain rin diwata bigayan hanin handayan na lumilok rin nga klase-klase bulawan klase-klase
nahalilok pibya rig bulawan di putaw di gayo di bato so kaya nan balay hini di kumbaga si Bezalel hinihinyanin artist parang architect hanin artist na ordain rin diwata na hanin magbal ring bawinyasan bitang hinipawalan din para mita dito tabernacle so hindi na migbal hanin sa maya merat of guan of acacia tree dahag pilaha panan hining bulawan tiddo bulawan no dahag migbal na sapyanin ito hagbal tudlamisaan hito and hilan magkinghod para balan hito para ante ini di endon hito i-offer batangay dahag migbal na nasapyanin ito batangan palitaan hito ito di iba ito matay palitaan ito di mapalang every now and then so di ito mapalang so migbalhanin rumamaan to so continue ito padriga from generations to generation dahag migbalhanin paddulangan ramakamanyan ito parang enha tumutong kamanyan para mas hapo ba so all of these things binalhin ni Bezalel migbalhanin ni artist so what is the lesson na pwede tamalap din although si Bezalel migbalron but the real idea came from God so God is the ultimate architect si Bezalel he was the servant and he executed the commands of God hanin imigbal pero the idea and the commands ganat ni diwata so di diwata pa rin deserve to be honor and glory and praise and hanin overall wisdom maker no so hinito tintuloan malapta rin ihagbal hini detailed hanin ago na diwata is a God of order diwata tanda order daganan alam diba artist ganan that's why mas daganan gataw ba magbalit ag balay dun jud design ta hini dagan mo part hini dito CR hini dagan mo mahitabo kwarto manini isala manini where does that idea came from it came from God because according to the Bible we are created in the image of God and in His likeness He created us meaning to say if we are detailed in our endeavor mga pagbalring ag bitang lagan ta detailed where does it came from God He is the initiator and we have His image we have His likeness we have His a portion of His mind He created us to His image and likeness and if He is a God who is likes order is a God of order we too have that same styles and likes and DNA dun rumamaninta hago na ganatitagan ni diwata so praise the Lord for the opportunity na we became the sheep we are the people of God the sheep under His pasture and this God that we serve is very powerful God a detailed God a God of order and no wonder why na intarama maninhitarama on this side so praise the Lord of the great architect starting this year hini you have to remember that we had a great architect that architect is God in fact He architect our lives that's why when we give our lives unto Him in our generation today babagayan ta tubuan ta rin dyan and He will going to architect it He will going to align it put it in order and detailed He will going to bless us so don't get surprised but if the Lord is continuing doing something sa tubuan mo if He is
if you are experiencing pain or experiencing parang hardship, it is because dagan di diwata liluhon niya like si Bezalel linilihon inga gayo, inga bato, although muset yanin, pero because God wants us to make into a very beautiful piece like what He commanded to Bezalel. So rest assured that the Lord is doing something sa tubutan. To God be the glory. Until next time, so thank you ri pamakin na rin din tam palinginingan huyan nyo. Lord, thank you ri lesson mo pintintiulo mo rin din namin. Pangumpianay mo Lord, ito mialap namin tintuluan ka natin din ay aradyo ibalahatan diwa the worthy to receive all glory and praise. So in Jesus name I pray. Amen. So until next time, shout out with Lonan. Thank you si pananginingan dinan. Continue to pray for our ministry so that it will continue to flourish. To God be the glory. Until next time. Bye-bye. Lumpia guhitan ni Ranyo. Ano nga ba ang best gift ever na matatanggap ko this Christmas? Bagong cellphone? Tablet? Sapatos? Bagong damit? Wow! Excited na ako sa Pasko! Teka, bakit parang birthday mo? Oo nga no, pero hindi ko naman birthday. Ako pa nag-wish ng gift. Pero tama ka, ang dapat kong i-celebrate ay ang regalo na natanggap ko na. Yung hindi galing sa listahan. Alam mo naman madalas nang nakakalimutan. Pero ang pinakamagandang regalo, hindi galing sa listahan. Hindi kayang bilhin ng pera, at ang pinakamaganda, hindi nawawala, hindi nananakaw, at hindi naluluma. Siguro wala na akong dapat na hilingin pa. Dahil sa pag-ibig pa lang ni Jesus, sold na. Alam mo, ang pag-asang mula kay Kristo ang pinakamagandang regalo sa buhay mo at sa buhay ko. Ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, ang ating tagapagligtas. Dumating siya upang iligtas tayo mula sa kasalanan at magbigay ng tunay na kapayapaan.